And as we start this afternoon, I'd invite you all to join me in a word of prayer. Un noliksim galvas lūkšanā. Dear Father, we thank you for the blessings of today. Dārgais Tēvs, mēs pateicamies par šodienas svētībām. And as we open your word again, I pray that you be with us now and send your Holy Spirit to dwell Un in es this ar mums place. atkal, kad atvērsim Tavu vārdu, sūti savu svēto garu. In Jesus' name we pray. Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen. Now, as my brother introduced, my name is Berenisa. I come from Australia. Tā kā mans brālis jau pareizi pateicis, esmu Berenisa, un es arī nāku no Austrālijas. And whenever I say that I'm from Australia, people look at me funny. Tad, kad es saku, ka es esmu no Austrālijas, cilvēki uz mani dīvaini skatās. They wonder if they've heard wrongly. Viņi domā, ka viņi pārklausījās. So this is not what an Australian looks like, but we have been in Australia for most of our lives. Jā, taisnība, ka šādi neizstās tipisks austrālietis, bet mēs esam lielāko daļu dzīvojuši Austrālijā. And so I was about 6 years old when I first moved to Australia, and things changed a lot. Man bija 6 gadi, kad mēs pārcēlāmies uz Austrāliju, un lietas ir daudz mainījušās dzīvē. But like many of you, I grew up in the Adventist church from when I was 8 months old. Bet tāpat kā daudz no jums, es uzaugu Adventistu ģimenē, man vecāki kļuva par adventistiem, kad man bija 8 And so I mēneši. know a lot about what a routine can look like in a church. Un tāpēc es zinu daudz par to, kā rutīna draudzē var izskatīties. Now the challenge for me as a young person, and I would imagine the same for you, Un izaicinājums man kā jaunam cilvēkam, es iedomājos, ka tas tā ir līdzīgi ar jums, is that when you're growing up, you don't really have a choice or a say in whether you go to church or not. ka augot īsti nav izvēles par to, vai iet uz baznīcu vai nē. You just follow your parents or maybe your grandparents or whoever brings you to Tu church. vienkārši seko saviem vecākiem vai vecākiem, vienalga, kurš jūs ved uz draudzi. There comes a point in time, and this is how I know I've gotten a little bit older, when you get to decide for yourself whether you want to stay in church or not. Bet pienāk kaut kāds laiks, ka tev pašam ir jāizvēlās, un tad tu saproti, ka tu jau esi vecāks kļūs. And typically that decision is linked to how enjoyable you find your church experience to be. Un parasti šis te lēmums ir balstīts uz to, cik ļoti izbaudām ir tavu pieredze bijusi draudzē. And for myself, one of the questions that I had to ask was, would this be a place that I would bring my friends to? Un jautājums, ko es sev uzdevu, vai tā ir vieta, kur es savus draugus gribētu vest? And the answer for me really was no. Un man patiesībā atbilde bija nē. And I'm ashamed to say this, but I found that church was dry, it was boring, and I didn't really want my school friends or my university friends or whatever to be able to see that as well. Man ir kauns to teikt, bet man likās, ka draudze ir sausa un garlaicīga, un man negribējās savus skolas draugus vest uz baznīcu. But the answer is not because there was something wrong with my church, but rather with me. Bet atbilde nebija tāpēc, ka kaut kāda vaina bija manā draudzē, bet vaina bija manī. And so this concept of small groups that we're discussing this weekend is not about necessarily your church experience. Tāpēc šī koncepcija, kad mēs runājam par mazajām grupām, obligāti nenozīmē, ka kaut kāda problēma ir uzreiz draudzē. It's not about how you need to make sure that your church, when you go home, is doing X, Y, and Z. Tas nav par to, ka jums tagad jāatgriežas savās draudzēs un jāstās no A līdz Z, ko jūs draudz dara nepareizi. It's about how you and how I go home and make the church that we would be willing to bring people Tas to. drīzāk ir par to, ka mēs paši ar savu ietekmi padarām draudzi par to, kas mēs gribam, lai draudz ir. So as we look at some of these topics today, I'll tell you a little bit more about where I come from. It's one of the most southern parts of Australia. Tātad pati dienvidu daļa Austrālijā, tur atrodas Melburna. And so Melbourne has quite a lot of young people. It has 8 major universities within the Melbourne city. Melburnā ir diezgan daudz jauniešu, tur ir 4 galvenās lielās universitātes. There are about 200,000 to 300,000 people in tertiary education. Ir apmēram 200–300 tūkstoši studentu. So the city is always turning over with new people. Un pilsētā visu laiku iebrauc jauni un jauni cilvēki. A lot of them are there to do one thing, and that is to go to university, get a degree, get a good job, and get out of there. Un parasti viņi iegūst tur izglītību, dabūna labu darbu un dodas kaut kur citur.
It's a very self-centered, individualistic society. So people don't have time for each other. Ļoti sevī centrēta sabiedrība, ļoti balstīta uz individuālām vajadzībām. Un cilvēkiem grūti atrast laiku priekš citiem. But in the middle of this city, a few of the people that started the church gateway that you hear about today, Bet šīs te pilsētas, šajā pilsētā bija kāds jauna draudze tika dibināta, kas ir Geitveja. wanted to do something different. Un šī draudze vēlējās darīt kaut ko citādāk. And they not only wanted to start a church, but they wanted to start a church that would start a new church every 3 years. Viņi šie te dibinātāji negribēja vienkārši dibināt draudzi, bet viņi gribēja dibināt draudzi, kas atkal dibinātu citas draudzes katrus 3 gadus. Now, I was 8 years old when my parents decided that they wanted to be part of this project. Man bija 8 gadi, kad man vecāki izlēma, ka viņi grib būt daļa no šī projekta. And so they took my brother and I, and we went out with this group, and we were the only 2 children. Un tātad mēs šajā grupā bijām vienīgie bērni. Tātad mēs ar brāli. So if you find your church a little bit, your church youth group a little bit smaller, mine was 2 people. Ja jums liekas, ka jūs esat jauniešu draudzē ļoti maz, tad mēs ar brāli bijām vienīgie jaunieši, mēs bijām 2. So for a long time, I found it, I was quite upset at my parents because I felt like they took all my friends away. Un lielu laika daļu es biju mazliet dusmīgs saviem vecākiem, jo viņi atņēma tā kā manus draugus. And I said, well, don't be surprised if I don't stick around. Un es teicu, neesiet pārsteigti, ja es kādu dienu nebūšu kopā. But my parents, being my parents, decided that they knew best, and I kept coming to church. Un mani vecāki tomēr teica, ka viņi zina labāk, un es turpināju nākt. And these were some of the things that they tried to teach me. They tried to teach me things like being based on the Bible, to have good values. Un tās ir tās vērtības, kas viņiem bija, kas bija mums draudzē, un kuras arī man vecāki mēģināja nodot man. They tried to teach me to think about other people, not just myself, to be... Viņi mācīja man balstīt savu dzīvi uz Bībeli un būt uz citu vajadzībām orientētam. And when you think about it, these are all nice things to do, nice things to be. Un ir jauki, ka šīs lietas ir, vai ne? And these are a lot of big words that a lot of pastors throw around. They say we want our church to look like this. Un bieži vien mēs sakām tās idejas ļoti, ļoti skaists, nofrāzējam teikums un domas pasakām, mēs gribam, lai mūsu draudz ir šāda kā tās vērtības. But from a young person's perspective, if I were to look at that list, I would sum it up a little bit differently. Bet es kā jaunietis, pastoties šo sarakstu, mazliet citādāk kaut ko darīt. Because as a young person, I'm not interested necessarily in all these big words. Un es kā jaunietis obligāti neesmu ieinteresēts šajos lielajos vārdos, nosaukumos. I just want to know if people are authentic. Es gribu vienkārši, lai cilvēki ir patiesi. And the reason I say this is because young people have a knack for gravitating or going towards things that are authentic. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka jauniešiem ir tāda īpaša vilkme doties tur, kur ir notiek kaut kas patiesas. They don't like it when people pretend. Viņiem nepatīk, kad cilvēki izliekas. So I'll give you an example. Došu jums piemēru. During the week, I work as a dentist. Darba nedēļu strādāju kā zobārsts. And when I greet my patients, I try to go out to them at the door. Un, kad es sasveicinos ar saviem pacientiem, es mēģinu viņus sagaidīt pie durvīm. And so I won't wear my mask or my gloves or anything. I'll just be a regular looking person. Es cenšos noņemt visu savu masku, brilles un visu pārējo, lai vienkārši es būtu tāds kā es esmu ikdienā. But unfortunately for me, I picked a profession where not very many people like me. Sorry? As a dentist, not very many people like to come to Tā me. kā man ir zobārsts profesija, es sastopos to, ka nevien reti, kuram patīk, es patīku kā profesionāls. So what they do usually is that people will politely shake my hand. Tātad cilvēki tā laipni paspiež man roku. And I'll introduce myself and bring them in, and they'll put their things down. Un es parasti ar viņiem sasveicinos, ieaicinu iekšā un viņi noliek savas lietas. And they'll be really friendly, they'll say something nice, and then they'll get themselves comfortable, ready for me to do what I need to do. Tad mēs tāds draudzīgi apmainamies draudzīgām frāzēm, viņi kārtīgi iekārtojas tajā zobārsta krēslā. And so I'll think, oh, okay, this person isn't too anxious, not too afraid. Un tad es tā domāju, šis cilvēks, acīm redzot, nebaidās ļoti jauki. And then as I'm about to start, they'll say, oh, by the way, Un tad, kad es esmu jau gatavs sākt, viņi saka, bet starp citu, I really hate dentists. es tiešām neciešu zobārstus. And I'll think, oh. Un tad es nopūšos.
But with kids, it's a little bit different. Bet ar bērniem ir mazliet citādāk. When their parents bring them into the room, Kad vecāki viņus ieved I just look like a šajā normal person, but palātā. they see me and they start crying. Es iztos kā normāls cilvēks, viņi man ieraug un sāk raudāt. Because they sense that there is something I'm not telling them. Bet tāpēc, ka ir kaut kas tāds, ko es viņiem, viņi jūt, ka es kaut ko nestāstu viņiem. By the way, your dentists are all great people, Starp citu, visi jūs zobārsti ir brīnišķīgi cilvēki. but you know, some people think that the dentist is very scary. So the kids Cilvēki sense uzskata, ka that. viņi ir bīstami šie zobārsti. And it's much the same as when you go to church. Un diezgan līdzīgi ir tad, kad mēs dodamies uz draudzi. Because all a preacher needs to do is to look at the back row and they can see whether their sermon is a good one or not. Un, lai mācītājs, sludinātājs varētu pateikt, vai svētumi ir labi, tas, ko viņš sludina, viņam atliek vienīgi pastīties uz pēdējo rindu. Because if we're not interested in something, we're not very good at hiding it. Jo, ja mums kaut kas neinteresē, mums neizdodas to labi noslēpt. And that's not necessarily a bad thing. Un tas nenozīmē, ka tas ir noteikti slikti. Because what we yearn for, but the reason we find church to be not interesting to us, Un iemesls, kāpēc mēs sastopamies ar to, ka draudze nav mums interesanta, is because it's not necessarily a place that we find authenticity. jo bieži vien mēs tur, tas ir tāpēc, ka mēs nesastopam patiesumu. And until we find that, we won't feel comfortable to bring other people to that church. Un kamēr mēs to nesastapsim draudzē, mēs nejutīsimies ērti aicinot citus uz draudzi. So what we're going to talk about today is how to make your church a place where you would want to bring people. Un mēs runāsim šodien par to, kā padarīt draudzes par vietu, kur jūs vēlaties vest cilvēkus. And this is basically what it looks like. Un tā tas apmēram izskatās. All right, so we're going to tell you a little bit about our church in Melbourne. Tātad es pasāstīšu stāstu par mūsu draudzi Melburnā. And it's only one of many, many churches across the world that how God is blessed in this way. Un, protams, ka tā ir tikai viena no draudzēm, kā Dievs ir svētījis. Dievs ir svētījis arī šādā veidā citas draudzes apkārt pasaulē. But I want to share a little bit of this story because if it were not for this church, I would not be here today. Jo es gribu pasāstīt stāstu par šo draudzi, jo ja nebūtu šī draudze, es nebūtu arī šeit. So, basically this church was actually started by 19 to 22-year-olds. Būtībā šo draudzi dibināja 19 līdz 22 gadus veci cilvēki. And so a group of about 20 people our age Un principā tie bija 20 jaunieši, apmēram jūsu vecumā. sat down and decided they wanted to do 4 things. Apsēdās un nolēma, ka viņi grib, lai šajā draudzē ir 4 lietas. Because we are based around university campuses, they sat down and started thinking, well, what would interest my friends that don't know Jesus? Un tāpēc, ka šī draudze bija saistīta un netālu no universitātēm, viņi domāja par to, kas varētu manus draugus, studentus interesēt. And so they started a network of what we call small groups or care groups. Un mēs sākām tādu mazo grupu tīklu, ko mēs saucam par rūpju grupām. And from that, they decided that, well, a care group or a small group is meant to introduce people to Jesus. It's meant to bring people to Jesus. So the logical next step is to have a church. Un mēs nolēmām, ka pēc šīs te mazās grupas ir, lai cilvēks iepazīstinātu ar Kristu, un nākamais solis ir veidot draudzi. From that, we want something to be sustainable. You know, it's hard to see something you create just die after a few years. Ir grūti redzēt, ka tas, ka tu esi kaut ko uzsācis un tas nomirst pēc pāris gadiem, tāpēc mēs gribējām radīt kaut ko, kas ir tāds ilgtspējīgs. And so these students said, well, I'm going to graduate university soon. Un šie studenti teica, es drīz absolvēšu augstskolu. And I want to make sure that the next batch of university students have something to bring their friends to. Un es pārliecināšos par to, lai nākamie studenti kaut ko var nest vietā. And so they started to train them. Un tā tad viņi sāka apmācīt citus. The fourth thing that they decided to do is they wanted to base a student club on the campus of their university. Ceturtā lieta, ko viņi nolēma darīt, ir izveidot studentu klubu, kas ir bāzēts universitātē. And that was how they were going to find new friends. Un tas ir veids, kā atrast jaunus draugus. So this is by no means a recipe. It's not necessarily what you must do. Tā nav kaut kāda recepte vai kaut kāda formula, ko jums jālieto. But these are some of the ideas they came up just sitting down and thinking about what is it that my friends will need.
Bet tās ir vienkārši tās idejas, ko viņi apsēžoties izdomāja, kas mūsu draugiem ir vajadzīgs. The reason they even came to this point was because the church was situated about 40 minutes outside of the main city. Kāpēc viņi vispār nonāca līdz tādam lēmumam, tādai idejai? Tāpēc, ka sākotnēji viņi nāca no draudzes, kas bija 40 minūšu braucienā no Melburnas. But they were finding that it's very hard to invite your friend to come to church when they have to make an extra effort to go so far. Un viņi atklāja to, ka ir ļoti grūti uzaicināt kādus draugus, ja vēl tāds laiks jānobrauc ar transportu. At first they tried hiring a bus and driving everyone to church. Vispirms viņi ļoti centās, pat noīrēja autobusu, lai savus draugus paņemtu Melburnā un aizvest līdz draudzei. And that had some benefits because they were able to spend that time talking to people. Un tur bija arī kādas priekšrocības, jo viņi varēja autobusā jau parunāties ar viņiem. But after a while they decided they wanted to bring the church to them. Un pēc tam šie cilvēki nolēma, ka viņi grib nest to draudzi pie viņiem, nevis lai viņi nāk uz draudzi. And so they started some small groups in all different areas of Melbourne. Un tātad dažādās Melburnas vietās, rajonos, viņi uzsāk šīs mazās grupas. Now, I want to introduce you to one of my friends, Edmund, who is this man here. Es gribu iepazīstināt ar vienu no saviem draugiem, Edmundu. And I want you to realize that this church was not started by people that had too much free time. Un es gribu vienkārši parādīt to, ka šo draudzi nedibināja cilvēki, kuriem bija daudz brīva laika. It was not an idea because the people that started it wanted more friends. They didn't have enough friends. Šī ideja neradās tāpēc, ka viņi gribēja vienkārši iegūt vairāk draugus. But it was an idea because God placed in their heart a burden for their friends. Bet tas radās tāpēc, ka Dievs radīja šo vēlēšanos un ilgošanos aizsniegt draugus. Now, Edmund studied commerce and engineering. Edvards studēja komerczinības un inženieru zinātni. And he finished 2 degrees in the time that it takes to do one. Viņš ieguva 2 izglītības, 2 grādus, ieguva, kamēr citi iegūst vienkārši parastā, kad citi iegūst 1 grādu, viņš ieguva 2 tajā pašā laikā. He was so clever that he topped his class in university. Viņš bija tik gudrs, ka viņš bija spožākais students savā universitātē. And even though at that time in Australia there was a financial crisis. Un, lai gan tajā laikā Austrālijā bija finansiālā krīze. So many of the top firms were not taking in new people. Un līdz ar to vadošās kompānijas nepieņēma ļoti daudz darbiniekus. Before he graduated, he had 3 offers from 3 headhunters in 3 of the biggest companies of the world. Pirms viņa absolvēšanas viņam bija 3 vadošās kompānijas šajā nozarē, kas vēlējās viņu darbā. And he had options to go anywhere he wanted. Viņam bija iespējas dot jebkur pasaulē. For many years he traveled. Daudzus gadus viņš ceļoja. And he was very successful. Viņš bija ļoti veiksmīgs. When the church plant started, kad šīs jaunā draudze sākās, we were having some troubles linking the church to the campus student club. Mums bija kaut kādas problēmas sasaistīt šo draudzi ar studentu klubu. And there was a potential that we would not be able to have the church after all. Jā, un bija radās arī problēmas, kuras varēja izvērsties tā, ka mums pēc tam neizveidotos tā draudze. Edmund resigned from his job at Orica. Tātad Edmunds aizgāja no darba Oracle kompānijā, kas ir viena no vadošajām pasaulē. And he chose to stay in Melbourne and help with that plant. Un viņš nolēma palikt Melburnā un palīdzēt draudzei. He single-handedly spoke to the university. Viņš viens pats runāja ar universitāti. And we can have student clubs in the university 15 years later today because of him. Un mums pašlaik ir viegli nodibināt studentu klubus universitātēs, pateicoties tam, ko viņš darīja pirms 15 gadiem. Because he was committed to make a church where he would want to bring his friends to. Jo viņš bija tik ļoti nodevies idejai, ka viņš grib radīt draudzi, kurā varēs vest savus draugus. What happened next was that God also helped to provide some adult counselors. Un tālāk notika tas, ka Dievs mums sagādāja arī pieaugušus padomdevējus, mentorus.
And through a series of revival, many more of the youth started to join this project. Un vēl noturot vairākas atmodas sanāksmes, daudz vairāk jaunieši pievienojās šim projektam. And as the church plant started, there were some principles that arose from this project. Un šajā jaunajā draudzē sākoties, izvērsās 5 principi. And so even though the gateway story may not be applicable for your setting, Un pat ja šis Geitvejas stāsts var netikt pielietots jūsu vidē, it is only one example of the things that God can do through you. tas ir tikai viens piemērs, ko Dievs var darīt caur jums. And these principles apply to everyone. Un šie principi darbojas visiem un visos. So the first principle is that there is true revival by the word. Pirmais princips ir, ka ir patiesa atmoda ar vārdu. And when you have revival, that means that you will naturally want to do something. Un tad, kad jūs esat piedzīvojuši atmodu, tas nozīmē, ka jūs dabiski vēlaties darīt kaut ko. This is what drove these people to start making all these new care groups. Tas ir tas, kas vadīja dzina šos cilvēkus veidot jaunas šīs te mazās grupas, rūpju grupas. And within 1 year, they had 5 groups all across Melbourne. Un gadu laikā viņiem bija 5 mazās grupas Melburnas apkārtnē. The 2 in the city had specific target groups. Un pilsētā bija 2, kuras bija ar īpašu mērķu auditoriju. Some were for youth, particularly in university age. Viena bija priekš jauniešiem, kas ir universitātes vecumā. And others were for young adults because they want to talk about different things. Un otra bija priekš pieaugušiem jauniešiem, jo tur tie sarunu temati atšķirās. By the time the church plant rolled around, we found that 2 wasn't enough, and 2 had become 4 groups near the city. Ar laiku mēs sapratām, ka 2 ir par maz, un tad jau izveidojās 4. And then some more. Un tad vēl. And then more. Un tad vēl. And this is what our care group network looks like today. Un šobrīd šādi izskatās mūsu mazo grupu tīkls. What you'll notice is that there are 4 different colors. Jūs redzat, ka šeit ir 4 dažādas krāsas. And that represents all the care groups that belong to one gateway church each. Un tas nozīmē, ka ir nozīmē, ka katras krāsas pieder vienai atsevišķai draudzē, tātad kopā ir 4 draudzes. And as these small groups grew and multiplied, Un šīm te grupām augot un vairojoties, they naturally formed a church group in that area. un viņas dabiski izveidoja jau bāzi draudzei. And now we have 4 gateways in Melbourne. Un tagad jau ir 4 Geitveja draudzes. Now, when you come to the concept of small groups, it can be very easy to make it a clique. Jā. Tā, kad mēs runājam par mazajām grupēm, ir ļoti uzmanīgi, lai neizveidot vienkārši tādu kliķi. So it's almost as if, well, okay, if you don't enjoy going to church, well, then come to my care group. Lai nav tā, ka tā ideja ir tāda, ka, ja tev nepatīk draudz, nāc uz mazo grupu. And then in some places we find, well, one care group likes to hang out and do this, and so they won't socialize with that care group over there. Un tad citās draudzēs sanāk tā, ka ir mazā grupa, kas ar citu tās draudzes mazo grupu nesaietās, jo nesakrīt domas un tā tālāk. But the fundamental principle is the same. Bet fundamentālais princips ir tas pats. And that is that you want to make a church where you would want to bring your friends. Ka jūs gribat radīt draudzi, kur jūs varat vest draugus. So when you're starting a small group, there will be some things that your church may be interested in. Tātad, ja jūs uzsākat draudzē mazo grupu, draudzē var interesēt tādas lietas uzzināt par šo mazo grupu. And these also help you to assess how your group is going and how your group is growing. Un tas jums palīdz arī noteikt, cik ļoti labi jums notiek ar jūsu mazo grupu. So if you look down the bottom, you'll see there are gold, silver, and bronze. Jūs redzat, apakšā tur ir tāds zelta, sudraba un bronzas līmeņi. And that is basically an assessment of how committed your unbelieving friend is to church. Un tas ir veids, kā mēs savā draudzē novērtējam, kāds ir tā neticīgā drauga situācija, garīgais ceļojums. And so if they are coming just to care group, we call them bronze seekers. Ja viņš nāk tikai uz mazo grupu, mēs viņu saucam par bronzas meklētāju. If they are able to come to care group or go to church as well as want to have some Bible studies, we consider them silver.
Ja viņam ir individuāls bībeles stundas un viņš iet uz mazo grupu vai uz draudzi, tad tas ir tā kā nākamais solis sudraba. And if they do all three, then gold. Un ja viss trīs, tad tā kā zelta. Now, it doesn't mean that gold people are more valuable than bronze. Tas nenozīmē, ka šie zelta cilvēki ir vērtīgāki par bronzas cilvēkiem. It's just a way for us to understand how we can plan our group Tas better. vienkārši ir veids, kā mēs varam labāk saplānot un saprast, kas notiek mums ar meklētājiem, tie, kas ir So if you are going to start a small group, vecīgās vidas. these are the things that you want to look at. Ja jūs sākat mazo grupu, šīs ir dažas lietas, uz kurām vajadzētu paskatīties. You might want to look at how many people are non-Christians as opposed to Seventh-day Adventist Christians within your group. Vajadzētu pazīties, cik daudz no jums ir adventistu draudzes locekļi un cik nav. You might want to look at the number of leaders that can lead the group once this current leader moves on. Mums vajadzētu skatīties, vai jau tajā grupā ir kāds, kurš varētu pēc tam arī vadīt, kāds potenciālais mazās grupas vadītājs. You might want to look at the number of care groups you have in your church. Ja gribētu paskatīties, cik daudz jums mazās grupas ir draudzē. And how many of those are actually coming to church after some time. Un cik no tām mazajām grupām nāk uz, cik cilvēki no tām mazajām grupām nāk uz draudzi. Now, I want to emphasize that there are many things that go into making a church work. Church work. Ir daudz lietas, no kā sastāv draudzes darbs. And care groups is only one of them, but a very important part. Un šīs te mazās grupas ir tikai viena daļa, bet svarīga So daļa. this is not to diminish all the work that your pastors also do. Tātad mazo grupu kalpošana nav, lai mazinātu kādu citu kalpošanu vai mācītāju kalpošanas nozīmi. Because care group only works if you are able to bring people to the church eventually. Jo mazā grupa strādā tikai tad, ja jūs galu beigās esat spējīgi šos te cilvēkus vest uz draudzi arī. And that also involves bringing them through some type of evangelistic project or series at some point. Un tas arī ietver viņus, ka viņi apmeklē kaut kādu veidu evanģelizācijas sanāksmes. Or perhaps some type of outreach events that meet their needs. Vai arī kaut kāda uz vajadzībām vērstu kalpošanu, kas apmierina viņu vajadzības. And so we'll go through some examples of that a little bit later on. Būs daži piemēri vēlāk. But all this information on this slide is basically to say that all these different things make up Gateway. Un šīs te visas dažādās lietas sastāv to, ko mēs darām Geitveja draudzē. And none of them could work without the other. Un neviena nevarētu strādāt bez otras. The beauty of care groups is that now it has spread to many different parts of the world. Šis te mazo grupu, jeb, kā viņi saka, rūpju grupu, šī te koncepts ir izplaties jau būtībā pa visu pasauli. And from Melbourne, many of our students have finished their degree and gone home. No Melburnas daudzi dodas atpakaļ uz savām dzimtajām vietām, pabeidzot studijas. And they have either gone to bring care groups or to train in care groups in all these different countries. Un viņi vai nu ir uzsākuši mazās grupas vai veic mazo grupu apmācību visās šajās valstīs, vietās, reģionos. Principle number 2 is very simple. Otrais princips ir ļoti vienkāršs. If you want to make a church or a church environment or a small group environment that is welcoming to people, we need to remember this. Ja jūs gribat izveidot draudzes vidi vai mazās grupas vidi, kas ir cilvēkiem ērta, jums vajag atcerēties šīs lietas. People may not be able to necessarily behave the way we would like them to. Cilvēki var nerīkoties varbūt tā, kā mēs vēlētos. For example, to keep the Sabbath. Piemēram, ievērot sabatu. Or necessarily even to believe that the Sabbath is correct. Vai pat ticēt, ka sabats ir tā diena, kur jāsvētī. Until they feel a sense of belonging. Kamēr viņi neizjūt šo te piederību. And so the principle is to get it in the right order. Belong, believe, Tad šis behave. te princips ir šos te sakārtot pareizā secībā piederēt, ticēt un rīkoties. And this is a story of how Gateway was essentially built through friendship. Un tas ir stāsts, kā šī te Geitveja draudze tika uzbūvēta no draudzības. God gives some people the gift of being an Andrew. Dievs dod citiem cilvēkiem šo te saucamā Andreja dāvanu, būt par Andreju bībeliski. And they are particularly good at bringing their friends to Jesus. Un šiem cilvēkiem ir dāvana cilvēkus vest pie Jēzus.
One such person is Owen. Un viens šāds cilvēks ir Owens. So Owen came to Gateway and he was baptized. Tad Owens ienāca Geitvejas draudzē, viņš tika kristīts. And he started praying for his sister Julie. Viņš sāk lūgt par savu māsu Jūliju. Julie was baptized. Jūlija tika kristīta. And she started having a burden for her husband, Iwan. Un viņa sāk ilgoties pēc savu vīra atgriešanās. Ivana. Iwan eventually was baptized. Ivans arī galu beigās tika kristīts. And he had a burden for his friend Arnold. Un viņam bija atkal ilgas redzēt savu draugu Arnoldu. As Arnold was baptized and learned about Jesus, he had a burden for his wife Myrna. Un viņš atkal, protams, ilgojās redzēt savu sievu atgriežamies pie Dieva. Arnold he also invited his cousin Gabby, who was a student in Melbourne. Arnolds arī uzaicināja uz draudzi arī Gabiju, savu māsīcu. And she was baptized and eventually became a care group leader too. Un arī viņa tika kristīta un galu beigās arī vadīja mazo grupu. At the same time, Owen was also praying for his other sister, Elsa. Tajā pašā laikā Owens lūdz arī par savu otro māsu Elzu. And Elsa was eventually baptized. Arī Elza galu beigās tika kristīta. And she brought her friend Melissa. Un viņa atved savu draudzeni Melisu. And so you can guess what happened to Melissa. Jūs varat minēt, kas notika ar Melisu. If we were to sit down and go through Gateway, Ja mēs apsēstos un iziet cauri šādā veidā Geitvejas draudzē, it would be one massive spider web. būtu viens milzīgs zirnekļu tīkls. Because almost everyone came like this. Gandrīz visi draudzē ienākuši līdzīgā veidā. And so in Australia we have a saying that goes like this. Un draudzē mums ir tāds teiciens, kas skan apmēram tā. It says, each one reach one. Katrs aizsniedz katru. Katrs aizsniedz vienu. And essentially it's that simple. Un būtībā tas ir tik vienkārši. That your small group, your church that you really want, is built when you bring one person. Šī te draudze būvējās, jūs mazā grupa būvējās tad, kad jūs atvedat vienkārši vienu cilvēku. If you ever think that your church experience is not as exciting or as vibrant as you want it to be, Ja jūs kaut kādreiz domājat, ka jūsu draudze nav tik ērta un patīkama, kā jūs gribētu, I challenge you to bring one non-Christian friend, es jūs izaicinu atvest vienu nekristiešu draugu, and you will see it change. un jūs redzēsiet pārmaiņu. Because there is no way that you would bring your friend and continue to be in a church that you don't feel comfortable in. Jo nav iespējams, ka jūs atvedīsiet savu draugu un jūs turpināsiet, negribēsiet draudzē redzēt kaut kādas pārmaiņas, jo jūs skatīsieties no viņa acīm. You will either want to be part of the change that makes the church better, Vai jūs gribēsiet būt daļa no pārmaiņām, kas draudzi padara labāku, or you will both leave. vai arī jūs abi aiziesiet. And so if you want a change, bring a friend to Jesus. Ja jūs gribat pārmaiņas, atvediet draugu pie Jēzus. These are all our care groups that we have across the world today. Šīs ir visas mazās grupas, kas mums ir, tātad šīs te rūpju grupas, tās nav vienkārši mazās grupas, And so we have some visā pasaulē. in the middle of the ocean in Mauritius, for example, Mums ir Maurīcijas salās okeāna vidū arī viena mazā grupa, all the way across to some in Germany. arī Vācijā. And hopefully one day we can put some red dots near Un Latvia. cerams, kādu dienu mēs arī Latvijā varēsim ielikt sarkanas punktiņus. So anyway, coming back to the story, after a few years of having Atgriežoties care pie groups, stāsta, pēc tam, kad mums jau dažus gadus jau mēs bijām nodibinājuši draudzi, we officially launched a church. ā, After a few years of care groups, we officially launched a church. dažus gadus pēc mazo grupu palaišanas mēs beidzot nodibinājām draudzi. And so this is the first ever worship that we had. Un tas ir pirmais dievkalpojums, kas mums vispār bija. There were only 46 people. Un bija tikai 46 cilvēki. And I was here. Un es esmu tur. Un Derils ir tur. Yeah, we'll just skip that. All right. After a few years, we found, though, that the university actually wanted to kick us out. Pēc dažiem gadiem mēs uzzinājām, ka universitāte grib mūs izmest. They were having too much trouble with religious clubs. Viņiem bija pārāk daudz darīšanas ar reliģiskiem klubiem. And so we were
we were forced to find a new venue. Un mums bija jāatrod jaunas telpas. And so at that time, we probably only had about 80 people. And we thought, well, it looks really bad if you have too big a hall. Un mums bija apmēram tikai 80 cilvēku, un mēs domājām, īrēt tādu lielu zāli ir, diezgan nesmuki izstāsts. But the only hall we could find sat about 150 people. Bet vienīgā zāle, ko mēs varējām atrast, bija ar 150 sēdvietām. And we said, by faith, God, we will pray that you will fill these seats. Un mēs teicām, ar Dievs ticībā, mēs lūksim, lai tu Dievs piepildītu šīs vietas. And we did. Un tā notika. And so by about the 4th year, we had about that number. Pēc 4. gada jau mums bija šāds skaitlis. Around a year later, we had the same problem all over again. Pēc gada mums atkal bija šī pat problēma. And this time we had to move to a hall this big. Un nākamreiz mums vajadzēja pārvietoties jau uz zāli, kas bija tik liela. And we said, God, this is really embarrassing. Un mēs teicām, Dievs, šis ir tiešām apkaunojošs. Everyone's going to think that everyone's leaving this church. Visi domā, ka draudze būs pustukša. But God opened the way and this is where we landed. Bet Dievs atvēra ceļu un tur mēs esam. 2 years after we moved here, this place was too small. Pēc 2 gadiem, kopš mēs pārcēlāmies turien, vieta bija par mazu. And we had to plant a second church. Un mums vajadzēja dibināt otru draudzi. So this is the second church and it started around the same size with about 40-50 people. Un šī ir otra draudze, kurā arī apmēram bija 40-50 cilvēku. About half of those were non-Adventists. Puse no tiem bija neadventisti. And then they moved and in 2012 we started a third church. Un 2012. Gadā mēs sākām trešo draudzi. On a third university campus in Trešajā universitātes pilsētiņā. And then now we are on our 4th church and there's no picture yet. Un tagad mēs esam 4. draudzē un tur nav bildes. Tagad mums 4. draudze. There is power in getting the order right, to building a community first. Spēks ir tajā, ka mēs pa priekšu uzbūvējam šo te kopienu, šīs te attiecības, to piederību. Because when people find community, they will bring their friends and God will grow your church. Jo, kad cilvēki atrod savu piederību, viņi vēlēsies aicināt arī savus draugus. All right, the third principle. Trešais princips. Know your customer, design everything around your seeker. Pazīsti savu klientu, varētu mēs tā teikt. Veido visu, lai tas meklētājs justos labi. So basically put yourself in their shoes. Būtībā iekāp meklētāju kurpēs. If you were to come into a new church for the first time, ja jūs atnāktu uz jaunu draudzi, uz kādu draudzi pirmo reizi, you would have no idea what personal ministry means. Jūs nebūtu nekāda kādas kristīgās vidas nācis, jūs neko nesaprat, kas ir personīgā kalpošana. All it means to me is that I'm having Bible studies with one other person. Tas, ko cilvēkiem jāsaprot, ka tur ir vienkārši individuāla bībeles pētīšana. Likewise, not very many people know what evangelism means. Un arī citiem nav priekšstat, kas ir evanģelizācija. All they know is that it's a public seminar and it's usually on the Bible. Tas, kas viņiem ir jāzina, ka tas ir publisks seminārs un parasti par bībeli. And so this is how the seeker or the non-believer sees your church. Un tas ir tas, kā šis te neticīgais, ja meklētājs redz draudzi. And the way to make sure that your care group does not just become a group of Seventh-day Adventists having nice dinner together. Un lai nodrošinātu to, ka jūs mazā grupa nav vienkārši, kur jūs adventisti sanākat kopā un jums ir jauks mielasts, is to change the way we see these things. Ir mainīt tas, kā mēs redzam šīs te lietas draudzē. If we see, for example, care group as not a chance to meet our friends, ja mēs ieraugam šo te mazo grupu kā vēl vienu iespēju satikt savus draugus, doesn't work. Can we go back? Can we go a little bit? Okay. All right. If we see care groups, for example, as a chance to witness to others, Ja mēs redzam iespējas kā mazo grupu, kā iespēju liecināt citiem, then our approach and the way we behave in care group is very different. Tad mūsu pieeja, kā mēs uzvedamies mazajā grupā, mainās. We're going to go through a little bit of what that practically looks like this afternoon. Un mēs šajā pēcpusdienā mazliet parunāsim, kādas praktiski izskatās.
For example, here, if you see social activities as not a chance to enjoy nature only, Ja jūs redzat sociālās aktivitātes tikai un vienkārši kā dabas baudīšanu, but you make it a project on your church social to get to know one new person, bet jūs to varat padarīt orientēt uz to, lai uzaicinātu kādu jaunu cilvēku, then you're going to behave very differently. tad jūs jau mazliet citādāk uzvedīsieties un rīkosieties šajā pasākumā. And so what you'll see is this is a sampling of the things that our church ran in 2014. Šis ir tikai daži piemēri no tā, ko mēs darījām 2014. gadā. And we designed it such that it met all the different areas of an unbeliever's needs. Un mēs veidojām šos te pasākumus, lai sastaptu tos, apmierinātu dažādas vajadzības šiem te meklētājiem neticīgajiem. And it covers all the different aspects of church life as well. Un tas arī ietver visus dažādos draudzes dzīves aspektus. So for example, we have some social events for the university students. Piemēram, mums ir tur sociālie pasākumi studentiem. We have the public evangelism that we need. Mums ir publiskā evangelizācija, kas mums ir vajadzīga. And we also have special Sabbath schools for kids where they can invite their school friends. Mums ir īpaši sabatskolas bērniem, kur viņi var uzaicināt savus skolēnu draugus. We promote it as a holiday program so these parents can leave their kids there for the Šo day. programmu mēs reklamējam kā brīvdienu programmu bērniem. And we find that there are many stories to tell from these. Un mēs atrodam, ka no šiem pasākumiem ir daudz stāstu, ko mēs varam pastāstīt. These are some of the examples. Šie ir daži no piemēriem. And this couple particularly is quite interesting. Šis pāris ir, tajā bildē ir diezgan interesants. As you can probably see, they're a little bit older than the average university student. Jūs varat redzēt, ka tie parasti ir, viņi izstāst mazliet vecāki kā parasti universitātes studenti. They actually received a brochure for our evangelistic meeting from a 7-year-old. Viņi saņēma ielūgumu uz evangelizācijas sanāksmi no 7-gadīga bērna. So our church is used to, every Sabbath afternoon, the whole church, whether you're an Adventist or a child or a non-Adventist, we all go out on outreach. Mūsu draudze gandrīz katru sabatu pēcpusdienu mēs esam pieraduši vienkārši iet ārā, aprunāties cilvēkiem vai kaut ko iedot, izdalīt. So, Vienalga, vai tu esi adventists vai neadventists, vai pirmo reizi draudz atnācis vai bērns. so at the train station, Un tātad vilciena stacijā a 7-year-old and a non-Adventist student gave this couple a brochure. 7-gadīgs bērns, kuru pavadīja neadventists students, iedeva šo te ielūgumu. They came to the evangelistic series and they were baptized. Viņi atnāca uz evangelizācijas sanāksmi un tika kristīti. And now they are helping to start to run a small group of their own. Un tagad viņi paši ir uzsākuši veidot mazo grupu. And that's only for their friends, Un tas ir tikai priekš viņu draugiem, not for university students. ne priekš universitātes studentiem. All right, principle number 4, be trained or go back to basics. 4. princips, tātad tiec apmācīts, atgriezies pie pamatiem. So Gateway started after a few years. We started a training center as well as a church. Un mēs ne tikai nodibinājām draudzi, bet mēs nodibinājām arī apmācību centru draudzē. And after a while, we were able to run programs that the community were interested in. Un pēc tam mēs jau sākām vadīt dažādas arī programmas, kurās sabiedrība bija interesēta. So because we have quite a lot of international students, we ran free English classes. Piemēram, tā iemesla dēļ, ka mums ir daudz internacionālie studenti, mēs piedāvājam angļu valodas kursus par brīvu. And there's always the younger generation is always interested in relationships. Un, protams, arī jaunākās paudzes vienmēr So ir there were interesētas some attiecībās. relationship and marriage seminars as well. Un tā tad bija attiecību un laulības semināri. But really what we ran changes from year to year. Bet tas, ko mēs darām, katru gadu būtībā pamainās. Because every time we would have to sit down and say, well, what do I think my friends would be interested in? Jo katru reizi mēs mēģinām apsēsties un kopīgi pārunāt, kas maniem draugiem interesētu. And so after a while we started running classes like how interview tips.
Un tad, piemēram, mēs sākām vadīt tādas nodarbības kā darba intervijas padomi. job hunting and networking, Kā sameklēt darbu un jā, stress management, stresa, kā tik galā ar stresu that sort of thing. un tādas lietas. We also had some people spend some time with us Mēs arī as Bible workers. So these people spend some time with us as Bible workers in our church. Jā, un tātad šie te cilvēki, viņi mācās par Bībeles darbiniekiem, un viņi šajā apmācības centrā pavada ar mums kopā laiku. And all these people have gone back to their different countries and brought the spirit of Gateway with them. Un visi šie cilvēki ir paņēmuši šo te Geitveju garu un aizveduši tos citām valstīm savās mājvietās. So they have gone back to countries like New Zealand, Viņi ir, piemēram, Jaunzēlande ir tāda vieta, to Burma, Obama, to America, as well as to even the islands. Amerika un arī citas salas. We also wanted to make sure that our youth had training in conferences like this, and this is what we ran as Gateway Church. Mēs arī mēģinām savus draudzes locekļus iesaistīt konferencēs kā šī. As a student club, we wanted to do a few things. Kā studentu klubs mēs gribējām arī darīt dažas lietas. And we've talked about some of these examples, but the first, of course, is that we wanted to have a care group right on the campus. Es, protams, minēju daudz dažādas lietas, ko mēs darām, bet pamatlieta ir šī te mazā grupa, ko mēs gribam universitātes tuvumā, lai tā ir. Orientation Day is a big thing in Australia. Austrālijā šī te, varētu teikt, kas mums ir 1. septembris, ir liela diena. And so we ran free events and games and activities for people joining university for the first time. Un tie, kur atnāk studēt pirmo reizi, mēs vadām visādas, uztaisam stendus, vadām visādas spēles, aktivitātes. We ran free Bible school tables. Bībeles studijas par brīvu, tādas We did surveys. aptaujas. But really the thing that draws people, as students especially, Bet tā lieta, kas ļoti piesaista cilvēkus, īpaši studentus, is free food. ir ēdiens par brīvu. It's true, it really works. Tā ir patiesība, tas patiešām strādā. And so we actually sat down one day and we listed down all the different types of food events we could run. Un līdz ar to mēs vienu dienu apsēdāmies un mēģinājām uztaisīt sarakstu par visādiem pasākumiem, kuros ir iesaistīts ēdiens par brīvu. So we had free barbecues, vegetarian barbecues. Un mums bija barbecue, veģetārie barbecue par brīvu. But we also, one of the things we did is we started a food box day. Food box. Box of food. Jā, un viena lieta projekts, ko viņi uzsāka, tā ēdienu paciņa. Basically what that means is that during exam time, twice a year, Tātad eksāmena laikā, 2 reizes gadā, all the members will take time out of their schedule. what members? The student club members. Visi tie komandas locekļi, tie studentu kluba And they will cook dalībnieki. 2 or 3 meals for the non-Christian students. Un viņi sagatavoja 2 līdz 3 ēdienreizes, pagatavoja šiem te nekristiešu studentiem. Because exam time can be quite stressful, students sometimes don't eat as well Tā as kā they could. eksāmena laiks ir diezgan stresains, tad bieži vien neatrod laiku, lai paēst, un tāpēc viņi dara to, lai viņiem piedāvātu par brīvu gatavu ēdienu jau. So we would bring these food boxes to them and pray with them before their exam. Un mēs viņiem aiznesām šīs te ēdienu kastes un ar viņiem lūdzām par eksāmenu. And they would be so surprised that people would stop their study and do that for Un them. viņi bija tik ļoti pārsteigti, ka cilvēki arī viņiem bija savi eksāmeni, ka viņi ziedo šo laiku, lai viņus atbalstītu. And to the student members, it's not a sacrifice. Un tātad šiem te, it's not a sacrifice? Yeah. Un tātad šī te komanda to neuztver kā upuri, It's about building community. bet gan kā kopienas piedarības būvēšanu. One of the other things we did, and I'll finish shortly, Es drīz beigšu, bet viena no lietām, ko mēs vēl darījām. is something called the Daniel Challenge. Has anyone heard of Vai kāds ir it? dzirdējis kaut ko par šo Daniela izaicinājums? No? Okay. Basically, it's a 10-week fitness challenge. Būtībā tas ir 10 nedēļu tāds formas iegūšanas izaicinājums. Because young people love competition. Jo jauniešiem patīk izaicinājumi un sacensība. And so
Based on Daniel chapter 1, we promote 10 habits of healthy living. Tad balsoties uz Daniela 1. nodaļu, mēs tātad veicinām 10 veselīgus dzīvošanas principus. And so people from the university can sign up to take part in this challenge. Tad cilvēki no universitātes var pieteikties, lai pieteikties šim izaicinājumam. And every week, for 10 weeks, they meet once to learn about one new health principle and Bible principle. Un katru nedēļu viņi satiekās kopā, lai uzzinātu kaut kādu jaunu veselības principu. And they have to apply that principle in their life. Un viņiem tas ir jāmēģina pielietot. So drink more water, exercise, sleep more, etc. Fiziskie vingrinājumi, dzer vairāk ūdeni, vairāk atpūties, guli vairāk. So you get certain points for the number of days that you do all these things. Un tad tu tur krāji punktus par tām dienām, kad tu to dari un kā tu to dari. And at the end of the 10 weeks, the person with the most points got a free iPad. Un tā izaicinājuma beigās tam, kuram visvairāk punkti, dabūna pa brīvu iPadu. I was so sad I didn't win. Es biju tik bēdīgi, ka es nevinnēju. But the fact is that that person that won that competition is now a care group leader. Bet fakts ir tas, ka šī persona, kas vinnēja šo iPad, tagad vada mazo grupu. What we did was we ran these Daniel Challenge meetings on Friday afternoon. Un mēs šīs te Daniela izaicinājuma sanāksmes vadām piekdienas pēcpusdienā. And after the 10 weeks, we said, if you want to keep meeting with this group, keep challenging one another, keep coming on Friday night. Un pēc tās programmas beigām mēs sakām, ja tu gribi turpināt satikties un turpināt izaicināt sevi šajā veselības jomā, nāc piekdienas vakarā, mums ir mazā grupa. And without even knowing it, they started attending care Un group. pat pašiem neapzinoties, viņi sāk apmeklēt mazo grupu. Vienkārši ievelk iekšā. Principle number 5 is very simple, and that is to watch for the Holy Spirit changing lives. Un piektais princips ir ļoti vienkārši vēro, kā svētais gars veic izmaiņas cilvēku dzīvēs. There is a very simple quote that says, Ir vienkārši citāts, kas to pasaka. the spiritual life of the church can be kept alive only as the members make personal efforts. Draudzes garīgā dzīve var tikt uzturēta aktīvi tikai tad, ja draudzes locekļiem ir personīgas pūles citu mantošanā kristumu. So as we finish, I just want, if you were to remember one thing from this afternoon, Un, ja jūs varētu atcerēties tikai vienu lietu, es gribētu šo lietu tagad is to uzsvērt. go back to that list of values in your workbook. Aiziet atpakaļ pie tām vērtību saraksta, kas mums bija šajā darba lapā. Because when you look at those values, Jo, kad jūs skatāties šīm vērtībām, the secret to a successful small group, the secret to a successful church, noslēpums veiksmīgai mazai grupai un veiksmīgai draudzei, is all there, but basically it's whether Jesus can be seen through you. ir tur, bet būtībā tas ir, vai tevī var redzēt Jēzu. When people look at your life, can they tell that you know Jesus? Kad cilvēks skatās uz tavu dzīvi, vai viņi var saprast, ka tu pazīsti Jēzu. When you start a small group, are you responsible? Are you accountable? Kad tu uzsāc mazo grupu, vai tu esi atbildīgs pret to, ko tu dari. For those of you that are older as pastors, as young adults, do the youth in your church look to you as an example? Tiem, kas jūs esat vecāki mācītāji un pieauguši jaunieši, vai tie, kas ir jaunāki, skatās uz jums kā uz piemēriem. And when we examine our lives for these values, Un, kad mēs mēģinām izvērtēt savu dzīvi pēc šīm vērtībām, you will find that any idea that God puts into your mind, jūs atklāsiet, ka jebkāda doma, ko Dievs ieliek jūsu prātā, He will grow if you personally want to be the change that you want to see. Viņš to izaudzēs, ja vien jūs pats personīgi gribat būt tā pārmaiņa.